kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ka, O Kristo. At tugot ti kabsat para ti homilia. Dungdungwe kakabsat kinigayem ti pamati, daimbag nga bigat kada kay amin. Good morning, Father. Ita po Domingo, rambakan tayo, may isa kadagiti kapatgan, nga doktrina, wenno kuna tayo panursuro, iti simbaan nga katolika, awan sa bali, daytoy na Santuan, unay nga Trinidad, the Most Holy Trinity. Nga awan sa bali, pakabuklan na, iti may sa Dios, iti talo a persona. Kuna tayo garoda po, masansan nga adu kada tayo, no damagin da, anya tinasantuan nga Trinidad. Kuna tayo, Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo. Ket salsudin da kada tayo, manuy ti Diyos. Naduma kuna tayo, talo. Ngem kuna tayo garod apo, itinasantuan ka Trinidad, may sa Diyos, ti talo a persona. At dati may sang ubeng, sulsud na ni tatang na, kuna na tatang, anya ti angen. Father, what is a wind? Ket kuna ti tatang, anak ko, iti angen, ket madim makita, ngem mariknab. Wind is something that you cannot see, but you can feel. Nga marabit ko natay mo tapo, daytoy itis na santuan nga Trinidad. Hantay man nga makita, ngem marikna tayo. Dagiti na santuan nga surat nga naibasa tata Domingo, sa laysayan na kada tayo, ti pakabuklan iti Santissima Trinidad. Ito muna may basa, agtao, iti libro, ti proverbio. Ngayon daw na kadatayo ti kinasirib iti Diyos, anamang parswa iti lubong. The wisdom of God symbolizes Creator. Nga mo tayo ako, kati muna nga persona, iti Santissima Trinidad, kati so iti Diyos sama, anamarswa kadatayo. Na magbalin kada tayo. Iti may kadwa may basa, nanggigantay mo't lang, napalinteg tayo, ti sangwanan ti Diyos, babayan ti pamati, anikapyan tayo ti Diyos kapukin Jesucristo. Iti may kadwa nga persona, inasantuan nga Trinidad, ni Apo Jesus. Kakunati garod, isu, itinagpalinteg, kinangisalakan kada tayo. We were justified. We were saved by Jesus. Isong ako natay garod ni Jesucristo, iso ti Diyos ang mangisalakan kada tayo. Iti Ebanghelyo sa uinamot kada tayo, iti Espiritu Santo. Daytoy Apo, bayat ti panagtutok na Apo Jesus, kinunana dagita dalan na, adupay tibagak kada kayo. Ngem diyo kabaylan nga awaten ita. Ngem inton umay ti Espiritu ti kinapudno, hidala na kayo ti amin a kinapudno. Nga daytoy garod nga Espiritu Santo isu ti Dios kas kun kunatay Apo. Iti Pentecostes kunatay garod ti Espiritu Santo isu ti biag ken ayat ti Dios kada tayo. The Holy Spirit is the life and love of God to us. Aniyan na po nga daytoy nga Domingo, pakabuklan dagiti na ibasa, so en na kadatay garuda po, the biblical basis of the Holy Trinity mentioned by the readings today, described by the readings today. Ngayon, nung kita na exactly in the gospel accounts of the Holy Trinity,
May sa kadagitoy kit ko na tayo, idi na bunyagan na Jesus. Bumabat Espiritu Santo, titimik ti Ama sa dilangit nga kuna, daytoy ti pa kay aywak nga nakko, adungdungwek launay. Iti boses ti Ama, bumabat Espiritu Santo, iti anak, ang mga isalakan kada tayo. Iti ascension, napalabas sa Domingo, nga narambakan tayo, umuli na ako Jesus sa dilangit, iti makanawan ti Diyos Ama, ket imbaon na ti Espiritu Santo. Isu daytoy nga Domingo, makunkunamot, nga isu iti basic ecclesial community Sunday. Nga iturong na ti panpanunot tayo, nga iti Diyos, ket Diyos ang makipagbiag kada tayo. Ti Diyos ang makipagmaymaysa kada tayo. Ti Diyos ang makipagbiag, ang makipagmaymaysa kada tayo. Iti sidong taayat ken panagkaykaysa. It's about communion. Nga daytoy met Apo, iti may palpalagip kada tayo. Kasapay kumababaen iti nasantuan nga Trinidad, agbiag tayo kasmay sa agimong, ang makipagmaymaysa, nga agiinnayat, nga agtitimpuyog. We should always live exactly that of the Holy Trinity, who is living in union, in love, in unity, and in hope. So, absat king gagayim ng tekit kitaan, daytoy man garod, tikarit kada tayo. Amarik na tayo tikadat, itinasantuan nga Trinidad. Nga bayat tintay nga karkararag, every time we invoke the Holy Trinity, every time we make the sign of the cross, and every time we pray to the most Holy Trinity, daytoy na bilig nga kararag, tapakabuklan na daytoy ti pamati tayo, kaniti Diyos. And what makes us Catholic, and what makes us Catholic, is every time we make the sign of the cross meaningfully in our lives. The significations of the three divine persons would always remind us that the powerfulness of God in us. That every time we make the sign of the cross in the name of the Father who created me, the Son who saved me, and the Holy Spirit who sanctified me, simply making the sign of the cross would evoke what our sense of faith and belief in God. Kaya nga po, kapag po tayo po nagtatanda ng cross sa ating pong pagtulog, o kaya walang sinasambit, kundi ang pagtanda ng cross, ito'y sumisimbolo ng Santissima Trinidad. And this is a very powerful act and gesture of who we are as Catholic. When we make the sign of the cross, we keep in mind that we are being created by God. We are being saved by Jesus, and we're being sustained by the Holy Spirit. My dear brothers and sisters, on this solemnity of the most Holy Trinity, we are being reminded once again to live in the communion of love and unity of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sabi kong magaruda po, ngagbalin tay lata kan kanayon kas da Santissima Trinidad, agbibiyag tay lata iti sidong ti ayat, panagkaykaysa iti Diyos Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Itinagantama, ken Tanak, ken ti Espiritu Santo. Amen.